тамошобинони гиромӣ, ҳар рӯзи душанбе ва панҷшанбе автобус аз шаҳри Душанбе терминали поёни бозори Корвон ба шаҳрҳои Россия ва Қазоқистон сафар мекунад. хоҳишмандон метавонанд ба рақамҳои болои экран буда тамос гиранд. салом алайкум тамошобинони азиз, бародарони гиромӣ. имрӯз якшанбе 21 апрели соли 2024. калкбозори шаҳри Душанбе, калхози Россия. дар бозор қарор дорем. бозори хуб аст, ҳама намуди калкҳо ҳаст. бозора якҷоя тамошо мекунем. подписатсияу лайку поделитсияро фаромӯш накунед. калги помир, шикорӣ, побандӣ ҳам саватӣ. нархиш 2,500 сомонӣ ба гарантия метиҳад. калгаш барои шикор. калга ки хуб метава, беҳтарин. хеле гарантия ки дод, худаш маълум аст ки калг соҳибиш ки калгаш дилиш пур боша, тара метуни ба дили пур калга бигирӣ. хулоса рақамҳои соҳибиш ҳаст дасти мо. қад меда дар кола дар WhatsApp бинависа. ина бародарои азиз сурак. калгои сурак ирӯз дар бозор беҳад бисёр аст. ба арзони нархиш 80 сомон сар мешавад то 300 сомонӣ. сурак хуби хуб амирӯз 300 сомон аст дар бозор. сурак бисёр аст дар бозор. ин калг чуҷапарвар нархиш 1000 сомонӣ. калги хуби калги ҷоя калги нора. беҳтарин калг. ина бародаро чуҷои гибрид якмоҳа нархошу 200 сомонӣ. чуҷои гибрид, чуҷои хуб. ина калги шикорӣ фурӯшӣ ба гарантияш. нархиш 3000 сомонӣ. рақамҳои соҳибиш ҳаст дасти мо. беҳтарин калг аст. калги шикорӣ. шикор дар гарантия. калги шаҳри туз. ина бо як калги беҳтарини дига. нархиш 1300 сомонӣ. бародаро, чанд касо менависанд ки мо дар рақамҳои калгҳо дар кор, рақамҳои соҳибошон дар кор. ия ҳама бародаро ҳама наметиҳанд рақамҳошон. ман кӯшиш мекунам кадомеш метиҳа рақамша мегирам. касе ки наметиҳа коя маҷбур карда намешавад. калга хуби хуб аст. калги дулангибрид нархиш 4000 сомонӣ. калги беҳтарин. ҳам ҷанге, ҳам шикорӣ. калги хуби хуб аст.
این کاوی هم کاوی خوبه کاوی بهتره کاوی مومینه بود کاوی شکاری بوده خیلی نمیفروشش نوارش کنیم بچه ها تماشا کنیم کاوی خوبی این مودای دولان نرخش 1,500 سومونی دیوی چه نیا نرخاو ده انشالله بزباله خیر رقمو یکه هست در دستی ما حالا میده در کارای در واتساپ بنویسه رقمو شمیتی هم نرداره هم مودا خب اینا برادرای نمیریت همش خیلی کاو هسته 500 سوم 400 سوم 1000 سوم هم خیلی نمیریت همه کاوه این کاوش هم کاوی خوب خان ترک دیر ترک اومدگیم بازار خنک شدگی رستیش کاوگوی خوب از خواندن موندگی هم اینه ایبری این یک کاوی خوبی دیگه بهترین کاو نرخش 800 سومونی کاوی گنزاره شکل کرگیه شکل کرگی نیست رقم تلفن تامیتی مکا رقم تلفن تامیتی دیده برادرو مگر که زن بیسیو میزنن رقم ما نمیتی شما مگه که رقم تلفنش نبودید اینش کاوی گیبریت نرخش 1200 سومونه اینه کاوی گیبریت جان کرده 1,500 سومونی نرخش کاوی خوب این هم خیلی برادر هم ما کاوگوی بهترین کاوگوی خوب بسیار این کارزینکا برادر بوده کارزینکای بهترین نرخش 150 سومون کسیده در کاره دارین شبی دارین اجایی بود کرگی دارینش بود خلق نمید این جای خرک همش اجایی بود بهترین کسیده در کاره رقم های استاد دستی مدا هست مرحمت خب اینا برادرای عزیز حلقه هم گردنی هم پایی خوبان سخت سنگ خلاصه همه نمودی چیز برای کاو در نگهداری هست مرحمت تماشا کنید قدم در کارای زکاس کنید برادرای عزیز حلقه های گردنی حلقه های پایی پایاش ساختی تاجیکی شد
یه چند خاطر خوبی خوبم دست نمیشه تکلیف بهتریناشون. نه دست نمیشه بگیم از شب خب برادرای عزیز بازار همین بود. خلاصه بازار ما که ترک اومدگی بدیم یک کم با نوار گرفتیم. به هر حال خواستیم که برای شما یک نوارچه بکنیم. حتما یا لایک فراموش نکنید برادران. نوارهای خوب ای پیشه. خب خدا نگهبان ما و شما تا نوارهای آینده.